Apat na buwan na kayo dito sa sa Pilipinas, ano? Tapos ano yung mga na-experience mo dito sa Pilipinas na hindi mo na-experience sa Equatorial Guinea? Magandang araw po sa inyo mga amigo. Magandang hapon na pala. Alam niyo po, alam ko maraming nagtataka sa inyo. Mula nang dumating sila dito ay naging sakit ng ulo sila sa akin. At ito naman ay naging totoo. So, pero ngayon, happy family na. At masaya na ako dahil ang mga bata ay unang-una meron ng respeto sa akin, tsaka sumusunod na sila sa akin. So, thank you. Thank you sa Lord dahil mahaba ang aking pasensya. Hindi, okay naman dahil sa ngayon po, masaya kami. Masaya kami dito at mayroon man mga nagiging problema ay lumilipas at lilipas din naman. So, ngayon po mga kababayan ko ay may mga inihanda pong tanong ang ating mga subscriber at gusto ko pong itanong sa kanila ito. So, ito po ay mga piling tanong at namili ako ng mga katanungan na gusto ninyong marinig sa kanilang dalawa. Yan. Ang unang tanong, almost 4 months na nakatira sa Pilipinas, ano ang na-experience dito na hindi mo na-experience sa Equatorial Guinea? Que aquí los estudios son buenos y en mi país son buenos, pero no como aquí. Porque cuando aquí terminas las escuelas, tienes un buen trabajo. Como por mi país, cuando terminas las escuelas, algunos, si no llevas a alguien delante, quedas detrás. Okay. Ikaw, Amir? Lo mismo. Aparte de estudiar, por ejemplo, de lugares o de comida, todos, puede. Hay buenas cosas y también hay un poco de buenas cosas. Aquí hay mucha comida, pero aquí hay más comida. Y aquí está más bien, porque aquí estudiamos, ahí estudiábamos un poco y aquí nos dan buenas cosas que ahí no nos daban. Okay. So, pangalawang tanong natin ay gusto mo bang bumalik sa Equatorial Guinea? Gusto mo bang bumalik sa Equatorial Guinea? ¿Qué me gusta en Guinea? No, ¿tú quieres volver a tu país? No. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo hoy o mañana, no me va a gustar porque yo no quiero no quiero pasar mucho tiempo sin ver a Daddy Raúl, sin ver a su familia, porque él nos cuida, todo lo que él nos ha hecho, él nos ha matriculado, por eso vamos a estudiar para hacer algo grande, algo para él el día de mañana. Ikaw? ¿Tú quieres volver a tu país? No, ¿Qué razón? ¿Qué razón? pues yo vuelvo ahí, con los demás van a ver que he vuelto, van a hacer para que yo no venga más aquí, pues no quiero ir ahí. Ayaw na rin niya bumalik doon kasi daw pagka bumalik daw sila doon baka hindi na sila makabalik dito. Yun ang sabi niya. Ayun, ang tanong pa, ito pa ang tanong natin, ano ang kaibahan ng school sa EG sa school sa Pilipinas? Ito sabi, ¿qué diferente escuela aquí tu país? La diferencia es que en mi país, las materias que dan, aquí hay las materias que dan aquí a los cursos que hay aquí no es la materia que dan en mi país, porque los cursos bajos de aquí dan materias que no dan cursos bajos en mi país. Las escuelas de aquí están bien, las escuelas de aquí imparten bien, las maestras encariñan a los alumnos, aquí está bien, los estudios de aquí están bien, las escuelas están bien, no como en mi país, porque aquí en mi país las escuelas hacemos 5 horas en mi país y estudiamos, pero no estudiamos mucho, pero aquí el niño debe de pasar más tiempo en la escuela y a mí me gustaría pasar más tiempo en la escuela que en mi casa. Aware ba kayo sa ugali mo na nagbigay ng problema sa akin at sa mami mo? Ayun. Sí. Ayun. Ito también. Ayun. Tinanong kasi sila kung merong ugali sila yung ugali nagbigay ng problema sila, aware ba sila? Sabi aware naman daw po sila.
sa ugali na hindi maganda. And then ano ang na-realize mo, try mo na maging mabuting bata? Decision porque tu cambiar tu costumbre. Ayun. Porque yo cambió mi costumbre porque no me gustaría. Sabi niya nag-aaral siya ngayon mabuti kasi ayaw niya na pagka dumating yung pagkakataon na siya ay lumaki ay hindi rin siya igalang o irespeto ng kanyang mga anak. At ayaw ng Diyos na ganun yung gawin niya. So yun nakapag-decide sa kanya para magbago, na para darating na time para pag dumating yung time na siya ay magkaroon ng anak ay igagalang at irerespeto din siya. Ito Amir, ¿qué decisión porque ahora tu cambiar tu costumbre ahora está bien? Yo he cambiado porque la costumbre que yo tenía en Guinea, yo no puedo esa costumbre aquí porque no puedo esa costumbre porque este país no es mío. Yo tengo que cambiar esa costumbre. Muy bien. Sabi nga ni Amir, kaya daw ang desisyon niya, kaya nakapagpabago ng desisyon, ang desisyon na kaya siya nagbago dahil daw po sa naunawaan niya na ang bansa na ito ay hindi para sa kanya, ay hindi sa kanya at iba sa Equatorial Guinea, kaya dapat siyang magbago. Tapos ito pa. Ang tanong pa ay kaya ito pwede decir, ano ang gusto mong sabihin sa mga Pilipino na nanonood at sumusuporta sa inyo sa Pilipinas? Kaya ito pwede decir todo Filipinos, nosotros ver video, kaya ito pwede decir todo Pilipino. Sabi nga nun, maraming salamat daw dahil sa bansa na to ay nakapunta sila ng maayos at pag-aral sila. Yun ang sabi niya. Ikaw, ito Amir, kaya ito pwede decir todo Filipinos soportar nosotros. Doy gracias porque cada día estoy en casa y me traen cosas a través de nuestros videos y que nos sigan ayudando más. Ayun, maraming salamat daw sa lahat ng Pilipino dahil sa tulong. Ayan, sa tulong na ginagawa niyo sa panonood ng video araw-araw, mga amigo. Yun po ang sabi ni Amir. Ayun. Para 4 anyos, ang tanong ko na lang, ano yung lesson na natutunan niya sa 4 na buwan niya na pag-i-stay dito? So, ¿qué lección? ¿Tú sabes lección? ¿Qué lección tú aprender para estos 4 meses a venir aquí? Yo he aprendido, la lección que he aprendido es que yo debo de amar, debemos de amarnos unos a otros. Lo que hace en mi país no lo hago aquí. Yo no paseaba solo. Yo no paseaba solo por mi país, yo paseaba solo. Yo hacía cosas que yo no debía de hacer. Pero aquí yo no lo hago, yo no paseo solo. Yo no hago malas cosas. Yo paso tiempo, yo estudio, yo voy a la escuela, he aprendido que debo de hacer buenas cosas para mi futuro, para el día de mañana, para mi pequeña familia que voy a formar, porque yo no sé cómo Dios me va a dejar de mayor, por eso debo de buscar mi futuro a partir de ahora, debo de estudiar, yo no me dependo de mí mismo, porque aún me cuidan, por eso debo de estudiar, por eso es la lección que he aprendido. Ayun, nasabi ni Vivian sa akin ay ano kako yung mga lesson na natutunan niya sa 4 months sa pag-stay dito. Ang sabi niya sa akin ay dito yung pagmamahal sabi niya ay yung hindi siya na yung dating ginagawa sa Equatorial Guinea na mamasyal ay hindi niya ginagawa dito na mag-isa. So, yun yung lesson na natutunan niya, at saka syempre mag-aral mabuti dahil para magkaroon ng good future. Yun ang sabi niya. And then, may sinabi siya sa una yung about love, sabi niya, may pagmamahal. Kasi mga amigo, ang totoo niyan kasi ay marami sa mga Ginyano ay hindi nila ina-apply yung love sa ibang tao. Walang love sa kanila, hindi nila na i-apply yun. Pero tayo,
bilang ama-amahan nila natin, ipinakikita ko sa kanila yung love na kung saan kapag ka may ginagawa sa hindi maganda, nasasaktan ako. So, nag-i-invest tayo ng feeling sa kanila at hindi lang yung dahil kailangan nila ng tulong, hindi yon. Hindi lang financially sila kailangan tulungan, kung hindi yung ipaunawa sa kanila na mayroong dapat na love sa lahat ng ginagawa natin. At yun ang ipinakita ko sa kanila na si Kuya Raul ay nag-invest ng feelings talaga sa pamilyang ito at minahal. At regardless kung ano man yung mga ugali ng bawat isa. Ikaw, Amir, ano yung leksyon? 2 leksyon na ¿qué lección tú aprender cuando tú vienes aquí? Buena lección. Lección que he aprendido aquí es que tengo que respetar a los mayores. Sabi nga ni Amir, ang leksyon na tutunan niya ay respeto yung mga matatanda. Ay respeto yung mga matatanda. At yun yung kanya daw natutunan. So, bihira ko itong gawin at minsan pagka nag-uusap kami ay walang video. Pero right now, time na para malaman nyo yung saloobin ng bawat isa. Kasi ngayon okay na kami. Dati ilang sila sa akin, hindi nila napipil siguro dati yung love na binibigay ko para sa kanila. Pero ngayon ay okay na. At close na kaming lahat. At yun nga, ang importante ay maibigay ko yung nararapat sa kanila na hindi na ibigay ng kanilang tatay. Yung pagmamahal bilang isang ama. Tingin ko naman ay na kita o naramdaman nila sa akin. So, ayun po mga amigo. Salamat po sa panood ng video na to at God bless po.